this is the network group! 5, 4, 3, bukas ilaw! Woo! Sexy baby. Ano ba yan? Wait. Patagal. Nagugututok sa'yo siya. Nice! Give me the look! Give me the look! Pwesto lang! Pwesto boy! Oh, kaliwa! Kanan! Kanan mo! Oh, online! Ay, ano? Tapos, ano? Dito boy. Yan, yung bakla ko nga. Isay! Wala pa! Isa pa! Dalawa pa nga siya, no? Ano to? Yung bakla mo. Bakla na? Bigyan na kayo, ha? Alternate, ha? Hindi, isekto lang ko eh. Nanginginig yan. Tapos yung lumulutang na... Maring. Hey, bakla ano to? Bakla! Ano nga? Kita mo. Saan? Ang tagal naman. Nagbaraming ano, dito maring. Tots! Ito. Ayun na! Ah! Ikot na nun! Tots! Tots! Yeah! Woo! Sexy ass! Woo! 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 And the leader of the ball, Loreto Casil! Woo! Woo! Oh! Ano to? Kanya-kanya na! Kanya-kanya na! Wala na pa, tapos. Hindi! Kanya-kanya ko, Japan, ha? Boy, forward! Ba't ako naman ko? Forward! Corlo! Backward! Yan na. Japan. Wala pa pare. Forward! Japan, Japan. Japan! Japan! Sagot sa kahirapan! Woo! Nice, nice! Uy, gago na yung network ka, boy! Ay, Cut! gago to. Parigakat, parigakat! Edit pa! Stop mo! And our gentleman, our producer, Benjamin Yu, and his bodyguard, Eric Tuano. Tuano!